Jomar. Philippines, we say salamat and we say thank you and maraming salamat po and magandang umaga po sa ating lahat. Yes, a very insightful sharing indeed. Innovation in Tibet to respond to the increasing demands of industry transformation and the Selamat datang, selamat datang. Sekarang. Pakai scanner terus. Berani sekali. The best. Proses kita okey. Premium sikit. Film ke? Kita pegang film, letak mesin macam ni, masukkan filler, lepas kita jalan lah. Kita nak bertemukan pipe lain. Ni yang full. Lepas tu kita panaskan permukaan ni. Ada temperature lah 200 dan ke atas. Dia akan cair. Kita bersama Aspalah. Dia ni ubay banyak ni. Ubay boleh pakai. Sikit.